Duk-duk sa kahoy nga. Nakakuha namin. Guys, nakuha namin guys. So, tro. Santol. Okay guys. Saka guys, kilisod ki saka. Kung sara mong nakuha guys. Okay na si 1-1. Sino 1-1? 1-1 bro. Ah, 1-1. Yok karyo. Daot mo na ako. Kanay pinakaw na. Kanay orange. Daot ni. Nga daot ka. May gani. Daot. Bawal ba ko pa. Ano ni mama magsantan. Kaya. Wait ya. Tira-tira. Kamura. Kaon. Ayan. Ayan. Ito siya dar. Multi lagi kaon biya na niyo. Ingon unsa ni? Mangga. Ito kasi. Konda? Ko? Lamig ng sabaw. Yawa, pagsan ko na. Napa? Ningabong. Oh, nagdi ah. Hindi ni. Kapan? Kaya ma. Mag-o kaya. Hilaw pa. Kamay. Hilaw pa na. Hilaw. Hilaw. Na may hilaw. Hilaw green kaya. Hilaw. Comment guys, hilaw or dili? Hilaw. Hindi. Gamit kiri kan. Dili hilaw. Ay hilaw. Kaon ka ni? Subscribe lang. Santol. Ayun. Kaon. Pira. Pira. Alas 12:32. Kapit kulang pa ganig tulo. Go. I-post na ko ah. Asa ka agad? Di na tagyo gana. Sejarah tak sekaya. Ito tungkol. Ano ra? Santol lantak. Balik nami guys. Pero mag-vlog pagyapon. Wa pa man pod. Nulod to guys. Yo, what man? Init ki guys, lang tao guys. Oh, tro init ki guys.
Init kay guys oh. Tara, init kay guys oh. Guys, init kay guys, dili mo kanaw. Na. Lang mga guys, init guys, come on it. Guys. Tara, na white lady guys. White lady guys. Dala. Tagmakaon guys. Dala guys. Guys, tara guys oh, ang kinamutan. Ang mga sipat guys, nga babae guys. O gatong sipat maldita. Mabaldita kayo na guys. Ang maotog na wong oh. Pero ang maotog na wong. Ang maotog na wong. Tara, ato sang ipakuan saan. Nami magic guys. Mo teleport ni guys. Dala, dali oy. Akong ipaigani. Huwag taro to. Guys, ni-teleport me guys. Dala guys. Teleport me. Teleportation. 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 Teleportation ni guys. Guys, nanam guys. Tara guys, oh, teleportation. Guys, naabot mo kami guys. May teleport ni. Teleport. Dito naabot mo teleport guys. Tara. Portal ka na mo guys. Tutut. Ano nga ba ito? Guys, oh, mo teleport me guys. Mana? Guys, oh, nanami guys. Labul, pini kuya, nabilin. Laro kayo. Kuya, managod. Yan o? Nalagay ka kuya. Nalagay ka kuya. Ito, ka kuya. Majuwi ka eh. Palit na may makaon. Hello guys, palit na may makaon. Another dimension guys. Sa itong palitan guys. Hindi. Ayan ang hindi. Di man tabata. Ice water. Ice water kay oh. Ice water. Medyo kay Costa. Palit din ka makaon. Ay, piti-piti. Piti-piti. Piti-piti sa lubot. Te. Piti-piti. Inam sa may kay adventure dito sa lalong dito sa wild, the forest. Dito sa guys, nandito lang guys. Kapag guys, tags kami guys sa saan. Ini guys. Hindi na ako na ako. Diyan. Eh? Wow, may habo yan. Ano na may kami? Manang kamera guys. Manang kamera. Tara si Lola guys. Oh. Lola guys. Uy. Ay. Kuya. Lola guys. Atong budoy din ang baba. Magpitik-pitik na na. Sige. Garahod. Ang tulo inuma. Gigata na po. Gigato. Oh guys. Bomba. Huwag makikuan guys. Unsang na guys. Tik-tik-tik. Guys! Butan ko. Ako nang tangit-tangit doon. Butan din ay. Kaya magandang ko. No? Gede. Ay, hapit na, oy. Tara. Ayun ka, bye guys. Bye guys. Bye guys. Bye guys. Welcome to my vlog. Bye.